Ito na guys, templado na guys. Templado, mikos mikos, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, spaghetti. Luto na guys. Isang linggo kong kain to guys. Happy New Year everyone. Mamma mia, mamma mia. Good evening. Magandang gabi sa inyo lahat guys. Maayong gabi sa inyo tanan guys. Muchas gracias. Assalamualaikum. Iyaw ma. Ito na guys ang product. Luto na. Finish na ang product guys. Spaghetti.